आज आमर सेकेंड डे बर्तमान आम लज रु बाहरिलु आमर फुल टीम रेडी। आज आमर दर्शनीय स्थान भितर अच्छी देवमाली रानी डुडुमा हनुमान बाटिका शिरडी साई मंदिर कॉफी गार्डन ये एबे आमे फुल टीम होटेल रो सोफारे बसिकी विचार करछु केमती कोन जीवा। एई हमर गाड़ी एबे बाहरला रानी डुडुमा अभिमुखे। आमे समस्ते गाड़ी रे रानी डुडुमा अभिमुखे यात्रा करछु। एई देखंतु आमे पहुंची गले आसिकी रानी डुडुमा। एठी साइन बोर्ड लागिछि, एटा पार्किंग एरिया। आ प्रथमे एई रानी डुडुमा रे किछि गेट पाखरे ही गोटे दिटा फोटो नेलु। एबे चालंतु यही मुझे देखा आपको आग को जीवा आम रानी डुडुमा। ये गेट रु पाखापाखि 500 मीटर पादरे गले जाए आपण रानी डुडुमा जलप्रपात देखिपर गेट रु। तेणु सुंदर ट्रैक सुंदर चलवा पथ या साइड जो ये नाली नेली सब कलर देखुन से गुड़ा हूँ बड़ बड़ पत्थर ताकू रंग दिखाई। आम ए पादरे चली चली 500 मीटर बाहरी हल्का हल्का वर्षा होची। तेणु किए छता धरी किए वर्षा की पिंधि एमती चलुंट। साइड रे सब विभिन्न प्रकार साइन बोर्ड लगी। यहाँ हूँ शिशु उद्यान को रास्ता आसला बेले मुझे शिशु उद्यान देखी। ये आमर बारिक बाबू आउ कमल सार चली जी जिते जोरे चली पार्टी से अनुजाई समस्ते आग पछ हो चलीचु। देखु केते सुंदर प्राकृतिक दृश्य रही। ये गोटे सुंदर झरणा बही आसी देखो ये झरणार चित्र आठी पीवा पानी साइन बोर्ड लगाई। आपड़ ये जब थकी जाऊे ताले पीवा पानी सब रही। शिशु उद्यान री साइन बोर्ड आउे दिखाई। आईटा शिशु उद्यान एंट्री गेट। ये गेट देखिए गले शिशु उद्यान देखिए मुझे आसला बेले डिटेल शिशु उद्यान देखे भी बहुत ही सुंदर होगी। आगे संध्या आसी तेणु आम प्रपात देखापी आगे चलीचु। आई देखु तार तल भ्यू गुड़ा केते सुंदर होती प्राकृतिक परिवेश मध्य रानी डुडुमा रही। चलवा पथ सब जो टाइल इटा पड़ी तार चारिपट दृश्य अति सुंदर। आम आगे चलीचु से भर मझे मझे फोटो नौ 300 मीटर आसला यहाँ गोटे सिंपांजी बड़ छवि कराई। तार पेट देकी आप गलिकी से रास्ताटा जाइए। तेणु आम समस्ते ये एकत्रित होकर आउ थे चलवा कहलु। तेणु किसी फोटो ये आम से सिंपांजी सहित उठाऊचु। यहाँ गोटे सेल्फी पॉइंट कहले तले बहुत बड़ सिंपांजी मूर्ति तैयारी करा जाइए और तार पेट तले ही रास्ताटा जाइए। देखु डिटेल देखा जाऊँगी। आम ये अपेक्षा करम टीम अधिकांश दीदी मैंने भी पहुँची गले से रही गोटे आम ये फोटो नहींचे। हल्का हल्का वर्षा होची जी जमी पारी विभिन्न पोजरे ये फोटो उत्तोलन कर मो पाखे जहाँ फोटो थी मुझे एड कर देखु से रानी डुडुमा मुखे ये सिंपांजी पेट तले तले गड़ी रास्ता जाऊँ। रास्तार दुई साइड एमती बाघ आउ विभिन्न प्रकार मूर्ति सब तैयारी करा जाइछि। बे आमे पाखापाखि रानी डुडुमा पहुँची आसिलु। ये टिके पहाड़ गुड़ा ऊपर को माने तीख होती चढ़ा कष्टकर। आम रानी डुडुमा वाटरफॉल पाखापाखि गलु। ये साइड पत्थर गोटे जो रंग होती अति सुंदर देखा जाउछि। ये देखंतु डुडुमा जलप्रपात जो पानी बही आछि तार शब्द भी शुणी पार्थिबे। आईटा से पानी बही आछि प्रपात रु। एबे आम प्रपात खूब पाखापाखि हो गलु। आबे प्रपात देखी। यहाँ देखु जलप्रपात दृश्य आमर पाणीग्राही बाबू छता धरी छिड़ा होती। वर्षा हल्का हल्का होमती जोर नुहे। डिटेल प्रपात दृश्य देखु केते सुंदर पानी पड़ुची। आई प्रपात ऊपर भी आ गोटे प्रपात अच्छी तार वीडियो भी देखी। देखु प्रपात दृश्य एठी आमर जो टीम को जाइछंती समस्ते विभिन्न प्रकार निज निजर फोटो उत्तोलन व्यस्त। देखु प्रपात डिटेल दृश्य देखा जाउछि। दुईटी प्रपात आग पछ होइकी रहिछि। आमर बारिक बाबू आनंद आनंदमा समस्ते
ଏ ପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରପାତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରପାତ। ଆଉ କମଲ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବାରିବାବୁ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଫଟୋ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ପାରିଛୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଫେରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାର ଚାରିପଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖେଇବି, ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଆଉ ଏଇଠି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପଶିଲେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତା ତଳକୁ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। 2-3ଟା ପାର୍ଟି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରେ ହିଁ ସେ ପିକନିକ୍ଟା ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଲେଖା ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ବାଘ, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଝୁଲିବା ଇତ୍ୟାଦିର ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, କେତେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଘର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଘ ଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ପରିବେଶରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁତୁରା ଫୁଲ ଗଛ, ସେଠି ଟିକେ ଦୁତୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଯେଉଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ବୁଲିକି ଗଲେ ଶୌଚ ବର୍ଷା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲୁ କଫି ଗାର୍ଡେନ ଅଭିମୁଖେ। ଏଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ କଫି ଗାର୍ଡେନ। କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କଫି ଗାର୍ଡେନ। ଏବେ ଆମେ କଫି ଗାର୍ଡେନ କଡ଼େ କଡ଼େ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ କଫି ଗାର୍ଡେନ। ଆମର ଗାଡ଼ି ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟ୍ କରିଛି। ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କଫି ଗାର୍ଡେନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଫି ଗଛ ନୁହେଁ, ତଳେ ଯେଉଁ ଗଛ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କଫି ଗଛ। ଆଉ କେମିତି କଫି ଫଳିଛି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଫି ଏଠି ଫଳିଛି। ମଝିରେ ଏମିତି ପାତ ଅଛି ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଆଉ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କଫି ମଞ୍ଜି ଏଠୁ ଛିଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ଖାଲି ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଫି ଫଳ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ଅଛି, ପାଚିଗଲା ପରେ ନାଲି, ତାପରେ କଳା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି କଫି ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ କଷି ଫଳଟା ତେଣୁ ଆହୁରି ସବୁଜ ଦିଶୁଛି। ଆମେ ଏଠି କିଛି କିଛି ଫଟୋ ବି ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେ କଫି ଗାର୍ଡେନର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ସେଇଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଠି କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳେ। ସେ ଲୋକ କେମିତି ଏଇ କଫି ଫଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି କଫି ତିଆରି ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଫି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି କଫି ପିଇଲୁ। ଅବଶ୍ୟ କଫିର ରେଟ୍ ଏଠି ବହୁତ ବେଶୀ। ଗୋଟେ କପ୍ କଫିର ଦାମ ହେଉଛି 110 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆରାମରେ ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କୌଣସି ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ। ଆପଣ କଫି ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଏଇଠୁ କଫି ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା।